unas cuantas horas. A message entitled, Un mensaje titulado A Healthy Body is Stable. El cuerpo sano es estable. Oh my gosh, now I have this light. Do you realize this camera is shining a light right at me? Come around, you can see it. Come around over here. But in addition to those lights, I now have this light to contend with. My emunah is being tested. Mi emunah está siendo probada. The original camera that we had La cámara original que teníamos is not working no está funcionando for the Ramek channel. para el canal Ramek. So we had to rent this camera for a couple of days. Tuvimos que rentar esta cámara por unos cuantos yamim. And now I really can't see anything. Y ya no puedo ver nada. So between that, the overhead lights that you know I just love, Así que entre las luces que ustedes saben que tanto aprecio and the camera light, y la luz de la cámara, I'm really struggling. estoy batallando. But I have two brothers probably sitting there saying, well, Pero tenemos dos aquí ahí sentados diciendo, pues, now you know what we live with. ya saben con qué vivimos nosotros. So I'm with you guys. I'm Así que always estoy con thinking about ustedes, you. siempre So pensando en ustedes. between all these crazy lights, Entre sometimes todas estas luces locas, I just have a little inkling of what you do. tengo un poquito de lo que ustedes, But Yahuwah con lo que ustedes son retados. is great in you. Pero Yahweh es grande en ustedes. So I want to welcome all our friends around the world again, Así que quiero darle la Baruch Haba, bienvenida a todos alrededor del mundo una vez más, listening in both English and Spanish. escuchando en ambos español y el inglés. And I want to wish you a hearty Shabbat Shalom. Y quiero decirles un Shabbat Shalom de todo corazón, May the force be with you. que la fuerza esté con ustedes. Because we know the force is the Holy Ghost. I mean the Ruach HaKodesh. Pero es porque nosotros sabemos que la fuerza es Ruach So HaKadosh. may the set-apart spirit be with you. Así que Ruach HaKadosh esté con ustedes. And may you be blessed by the word of Yahuwah, Y que ustedes reciban braca de la palabra de Yahweh. as we are blessed here Así, in Broward County. así como nosotros recibimos braca aquí en el condado Broward. Again, I'll be preaching for a few hours a message entitled, Una vez más estaré enseñando un mensaje titulado A Healthy Body is Stable. Un cuerpo sano es estable. Can you try to get something out of this? Traten de sacar algo de esto. All right, I'm not going to go deep today. Some of this is very basic. No voy a ir tan profundo hoy. Mucho de esto es muy básico. Can you try to get something out of it? ¿Pueden por favor sacar algo de I want to esto? apologize if there's nothing Les profound. quiero pedir disculpas si no hay nada profundo aquí. Again, this message, A Healthy Body is Stable. Una vez más, el título de este mensaje, un cuerpo sano es estable. Turn with me to Ephesians Vayan conmigo a Efesios, chapter 4 capítulo 4, and verse 14. versículo 14. Ephesians 4:14 Efesios 4:14. says the following, Dice lo siguiente, that we should no longer be children. que ya no seamos niños. When I think of the word children, the first thing that I think of Cuando pienso en la palabra niños, lo primero que pienso is, man, you don't get my way all the time. es, ay, no consigo con mi manera todo el tiempo. Tossed around Tirado alrededor and carried away. y llevado a lejos. Circle that word, carried away. Circulan words. esas palabras, llevado lejos, With every, con todo, not some, no con alguno, every wind of doctrine con todo aire de doctrina or teaching, o enseñanza, by the tricks por los trucos of men. de muchos. You got to realize, brothers and sisters, there are people out there preaching stuff to trick you. Tienen que reconocer, fraternos y fraternas, que hay mucha gente allá afuera predicando cosas para engañarles. Now, some of these losers Algunos de estos perdedores are deceived and they believe the stuff they're teaching. están engañados y creen las cosas que están enseñando. Others know that what they're teaching Otros saben que lo que están enseñando is dead wrong está totalmente equivocado and they're tricking you y los están engañando so they don't lose your tithe para que no pierdan su diezmo que ustedes le dan and they don't lose your support. y no pierdan ellos su apoyo de ustedes. And they're using tricks Y usan trucos to get you to continue to be faithful to the wrong doctrines that they teach. para mantenerlos leales a las doctrinas o enseñanzas equivocadas que enseñan. For example, Por ejemplo, when you get a form letter in the mail, cuando usted recibe una carta Dear Brother en el Brumfield, correo,
Querido Af Bromfield, you're on my mind. usted está en mi mente. I was in the bathtub this morning, Estaba yo en la tina esta mañana and I had you on my mind. y estaba pensando en usted. Okay, signed Willie Nelson. Firmado Willie Nelson. You're always on my mind. Estaba usted siempre en mi mente. That's a huckster, Ese es a charlatan. un charlatán. A, you don't know Chris Bromfield. En primer lugar, no conoce a Chris Bromfield. B, you don't want to know anything about him. Y segundo, usted no quiere saber nada acerca He's de some él. guy in your mailing list. Es alguien que está en su correo, lista de correos. And what business are you doing thinking about him in the bathtub? ¿Y qué asunto tiene usted pensando What's en wrong él with en you, la man? tina? ¿Qué le What are you pasa? doing thinking hombre? about Chris in the ¿Por qué está bathtub? usted pensando en Chris en la tina? You see what I'm saying? They ¿Ves lo use que está tricks. diciendo? Brother Chris, Usan there's a trucos. burden on my heart for you. Hay un pesar en mi corazón por And usted. Darrell gets the same letter. Y Darrell recibe la misma And Wilbur carta. gets the same letter. Y Wilbur recibe la misma And there's about carta. 500,000 people on the dude's mailing list. Y hay como 500,000 de personas en la lista de correos del And he's hombre. in a bathtub in the morning, and everybody, está en la tina 500,000 people en la by name pop into his Y head. sabe el nombre de medio millón de So personas. really what I'm trying to say is, Y Willie, lo que estoy diciendo es esto. some people preach the word sincerely, Alguna gente proclama la palabra but they're still in sinceramente, error. pero siguen en error. Other people preach the word in craftiness and manipulation to trick you for their own aggrandizement. Otra gente proclama la palabra en error para engañarlo y para engrandecerse ellos mismos, To maintain their own empire. para mantener su propio imperio. Verse 15. Versículo 15. But speaking the emet in ahava, Sino hablando emet en ahava, la realidad en amor, that we may progress and grow para que progresemos y crezcamos through him, a través de él, Yeshua, Yeshua, who is the head of Kol Yisrael, quien es la cabeza de toda la Kol Edad de Israel, even the Mashiach, aún Mashiach, because he is the anointed one. porque él es el ungido. So in order for us to avoid human cleverness, Entonces, para que nosotros evitemos la astucia humana, those who lie in wait to deceive you, aquellos que engañan esperando engañarlo, they're not just deceived, no están solo ellos siendo engañados. they're lying in waiting to deceive you. Ellos están mintiendo y esperando engañarlo a usted. You understand what I'm saying? ¿Entienden There lo are- que estoy diciendo? There are people that carry a Bible Hay gente que lleva una Biblia and teach the word y enseña la palabra, not to build you up in the emunah, no para edificarlo a usted en la emuná, but lying, waiting to trick you and trap you Pero for their mintiendo. own purposes, pero mintiendo y esperando engañarlo para sus propios propósitos, for their own ego, para su propio ego, for their own numbers, para sus propios números, for their own empire, whatever Para they're su propio building, imperio. whatever they're building that's not of the Father. ya sea lo que estén construyendo que no sea del Abba. And it says they're lying. Now, listen, I've read the Torah a few times, Yo he leído la Torah unas cuantas veces, maybe a few times more than some of you. quizás algunas cuantas veces más I que hope not, but ustedes. probably. Espero que no, pero probablemente. And I keep coming across that term, lying in wait. Y sigo encontrándome con esa frase, esperando, esperando, Versus accidental murder al contrario de un asesinato accidental or accidental death. o de una muerte accidental, It says if we lie in wait, diciendo que si estamos esperando, it is usually with cold-blooded premeditation. es usualmente con una That's what this is talking premeditación de corazón frío. De I eso said está that's hablando what this aquí. is talking about. De eso está hablando aquí. Many of you have left religious organizations where they knew they were deceiving you, but they continued to do it because they did not want to lose their empire. Muchos de ustedes dejaron iglesias donde les engañaban a ustedes y lo hacían para que usted no abandonara su imperio. So we don't want to be spiritually sick like they want us to be. Entonces nosotros no queremos estar espiritualmente enfermos como ellos quieren que estemos. So how do we avoid this spiritual sickness? Entonces, ¿cómo evitamos esta enfermedad espiritual? Which is highlighted by human cleverness, La cual es iluminada con la astucia humana, premeditated deception. con la decepción premeditada.
listen, if someone doesn't know they're deceiving you, that's a less guilty offense. Si alguien no sabe que lo está engañando, esa es una ofensa con menos culpa. But if somebody knows they're deceiving you and they continue to do it, Pero si alguien sabe que le está engañando y continúa haciéndole, that's a much higher offense. es una ofensa mucho más And they're grande. going to have to answer to Yeshua for that. Y van a tener que responderle a Yeshua por eso. But our walk, unlike that kind of deceiving, deceptive ministry, Pero nuestro caminar al comparación con ese ministerio deceptivo, verse 15, versículo 15, Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4, we must speak the emet tenemos que hablar la emet, in la verdad, ahava, en ahava, not la ahava aprecio. No ahava without the emet, sin la realidad, no emet no realidad without ahava, sin ahava, so that we may progress and grow, para que podamos progresar y crecer, not through deception, no a través de la but decepción, through the one who is emet. sino que a través de aquel quien es emet. And in case you didn't know who we're talking about, Y en caso de que no sepan de quién estamos hablando, it is the one who is the head of Kol Yisrael, es aquel quien es la cabeza de todo the Israel, Mashiach Yeshua. el Mesías Yeshua. Can I get a witness? Pueden dar un testigo. If we are lifting up Yeshua Si estamos levantando a Yeshua and his teaching, y sus enseñanzas, there's no room for our own teaching. no hay lugar para nuestras propias We have no room for our own enseñanzas. No hay lugar para nuestras propias If enseñanzas. a ministry of deception mixes Si un ministerio de decepción se mezcla, their own teachings, mezcla sus propias enseñanzas, personal revelation, sus revelaciones personales, with Yeshua's teaching, con las enseñanzas de Yeshua, it is a violation es una violación of the law of Kelaim, de la ley de que mixed seed. una semilla mezclada. That's what the enemy does, truth and error, mixed. Eso es lo que hace el enemigo, mezclar The lineage of Cain mixed in with the lineage of the righteous Abel and Seth. el linaje de Caín mezclado con el linaje recto de Seth. Most of the people who are not here today La mayor parte de la gente que no está aquí hoy is because they're not stable. es porque no son estables. You can use any excuse you want. Puede usar la excusa que usted quiera. Stability is what we need. La estabilidad es lo que Go ahead. necesitamos. Read Yaakov 1, Lean primer capítulo de Jacob, 6 through 8. You don't need a versículos microphone. 6 a 8. You don't need a microphone. Go ahead. But let him ask in emunah, nothing wavering. Pero déjenle preguntar en emuná sin faltar nada. For he who wavers is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Go ahead. Porque aquel que está inestable es como el mar que viene y va. For let not that man think that he shall receive anything from the Master Yahuwah. Pues que no piense ese hombre que él recibirá cosa alguna del mar y agua. A double-minded man is unstable in all his ways. Un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Thank you. Double-minded. De doble sentido, doble ánimo. In order for us to be a healthy body, Para que nosotros podamos ser un cuerpo sano, we must be firm and resolute, tenemos que ser firmes y resolutos, unmovable, inmovibles, unshakable, insacudibles, resisting overwhelming force. resistiendo fuerzas sobrellevantes, Like a vow to lifetime celibacy. como un voto al celibato de toda una vida. You know what kind of firmness ¿Sabe uno And el tipo resistance. de firmeza y resistencia and resolution that takes? y la resolución que se lleva a eso? Unmovable and unshakable. Sin mover y insacudible. I don't, because I don't have that call. I Yo no don't have that gift. Yo no sé porque yo no tengo ese don. Yahuwah does not want his children Yahweh no quiere que sus hijos to be tossed, sean echados, shaky, and sacudidos unstable. e inestables. Let me help you out. Well, I'm probably going to talk about this later. Déjenme ayudarles, quizás hablemos de esto más al rato. If you're not a stable person, Si usted no es una persona estable, you have fallen victim ha caído como víctima to deception a la decepción or human cleverness.
o la astucia humana, or tricks of men, o los trucos de los or hombres, tricks of the devil. o trucos del diablo. You're not progressing. No está progresando. If you take 4 steps backwards, Si usted toma 2 pasos hacia every time you atrás, take 2 steps forward, cada vez que usted toma 2 pasos hacia you're not adelante, growing, no está you're not creciendo, progressing. no está progresando. Through the head, Yeshua, A través de la cabeza, who is the Yeshua. head of Kol Yisrael. ¿Quién es la cabeza de todo Israel? And guess what? If you're not progressing, you're regressing. You're ¿Y qué crees? Si backsliding. no está avanzando, está retrocediendo, Double está mind- resbalando. Double-minded men and women Personas de doble ánimo are unstable, son as inestables, Brother Benjamin was sharing, así como el Aj Benjamín estaba compartiendo, in just one way, right? en solo una forma, ¿cierto? Just 2 ways. O 2 formas. Just at work, just with their money, Solo en su trabajo, just solo con su dinero, with their private life. solo con su vida privada. No, that's not what it says. No, eso no es lo que If dice. you are double-minded, Si you uno are es de doble unstable in all your ways. Si uno es de doble ánimo, es inestable en todos sus caminos. 1 week you're in, Una semana está uno 1 adentro, week you're out. otra semana está afuera. 1 week you're with the program, Una semana está con el 1 programa, week you're fishing for a new program. otra semana está pescando para un programa nuevo. 1 week you're submitted to Rabbi Moshe, Una semana está sometido al Rabino Moshe. next week you're submitted to Rabbi Britt. La próxima Not you, semana brother. está sometido al Rabino Britt. I shouldn't say Britt, so people think it's Britt, it's another rabbi. Es otro rabino, Rabbi Shalom. el Rabino Shalom. 1 foot here, Un pie aquí, 1 foot there. un pie allá. 1 foot in Saturday worship, Un pie en la adoración del sábado, 1 day in solar lunar calendar. un pie Choose en el this calendario day solar whom lunar. you will serve. Escojan en este idioma If quién van a Yahuwah servir. is Elohim, Si Yahweh es Elohim and He planted you to be single-minded, y Él le plantó ser una persona de un pensamiento, steadfast, una persona estable, resolute, resoluta, unmovable, sin then mover, why are you moving? entonces ¿por qué se está moviendo? Why are you ¿Por qué moving? está moviéndose? All different places, ¿Por different qué times. está oscilando en diferentes lugares y diferentes tiempos? Double-minded men are unstable in all their ways. Personas de doble ánimo son inestables en todos sus caminos. They change position every 2 weeks. Cambian posición cada 2 semanas. Now, I know we've been accused of that, Yo sé que hemos sido acusados de eso, but I've been in this business for 23 years. pero yo he estado en este negocio por I've 23 changed my años. position on Shabbat once He cambiado mi posición en Once. Shabbat solo una in vez 23 years. en 23 años. I changed my position on Israel from that the Jews alone are Israel Cambié mi posición de que los Yahudim eran los únicos to israelitas the 2 houses are Israel. a las 2 casas que son Israel Once. una vez. I changed my mind when I was against plural marriage Cambié mi mente cuando estaba en contra del casamiento plural in favor of plural marriage para estar a favor del casamiento plural one time. solo una vez. So listen, you lying devil, shut up. Así que escucha, demonio engañador, cállate, Kiss my Torah besa mi Torah and eat the dirt off of my shoes. y cómete la tierra de mis zapatos. Because a ministry that changes once in 23 years Porque el ministerio que cambia una vez cada 23 años, is en not 23 an años, unstable ministry. And by the way, no Governor, es un and ministerio Darrell, if you need inestable. to get this tape to send to some of these people, just ask for it. I'll give it to you free of charge. Y si lo necesitan, Darrell y Governor, para mandarlo a alguna persona, se los That puedo dar sin doesn't costo. make somebody unstable. Eso no hace a alguien inestable. Somebody that's unstable changes like the weather every week or 2. Alguien quien es inestable cambia como el clima cada 2 semanas. They allow the latest, Permiten que lo más último, best looking websites la página más bonita, to alter their doctrines. alteren sus enseñanzas. These unstable men and women get tired Estas personas inestables se or cansan lose respect o pierden respeto for the mentor that they've been put under. Hacia el mentor a quien se les ha puesto bajo ellos, Because they found out that he is a human being. porque se dieron cuenta que es un ser humano. Oh my gosh, I can't stay there anymore. Ya no puedo estar ahí. He's a human being. Él es un ser humano. He hurts and bleeds A él le duele y él and sangra has feelings. y tiene sentimientos. And he likes the opposite sex. I thought Y my le rabbi was gusta el past sexo that. opuesto. Yo I pensé que thought mi my rabino rabbi was beyond that. ya no estaba en ese sentir.
I thought he had ice in his veins. Pensé que tenía hielo en sus venas. I thought he walked on water. Pensé que caminaba sobre las aguas. So when they see that we are human, Entonces cuando ven que somos humanos, we have shortcomings just like que you. tenemos faltas así como ustedes, They run away. se echan a correr And then they find another mentor. y luego encuentran otro mentor. I wish I had the privilege to treat some of you that way. Yo quisiera tener el privilegio de tratarlos a algunos de ustedes así, Because when I see all your faults from here, which it's easier because I'm looking that way, porque cuando yo veo todas sus fallas desde este punto de vista, ya que es más fácil ver hacia then I allá, could also change sheep. yo quisiera igual cambiar de ovejas. I could trade you in for a Hyundai. Yo los pudiera intercambiar por un Hyundai. Or I could I'd like to be able to trade you in for a Chevy Traverse. O los quisiera cambiar por un Chevy Traverse, Because the Traverse wouldn't give me any lip porque el Traverse no me contestaría and wouldn't talk back to me. y no me contestaría. So I'd like to have the same luxury some of you have. But, well, you find out that the mentor has faults and has shortcomings, so that gives you a license to run. Entonces quisiera yo tener el mismo lujo que ustedes de poder cambiar de ovejas, así como ustedes cambian de mentor y de aconsejador. Cuando ven las fallas se echan a correr. And the sad part about running is some people run but never really come back. Y lo triste de correr es que alguna gente corre pero nunca regresa. Or they run away as a member, O corren como un miembro and when they come back, y cuando regresan they behave like a visitor se comportan como un visitante because they left their stability. porque dejaron su firmeza. That's sad. Eso es triste. That's sad. Eso es triste. There were men and women here who were planted, Hay varones y hembras que estuvieron aquí, que estuvieron but they plantados, became unstable. pero se hicieron inestables. They got tired. Se cansaron, They lost respect perdieron el respeto for their mentor, por su so they go mentor. find another mentor. Así que se van a encontrar otro mentor. Now, at some point, En algún momento, some of these unstable people algunas de estas personas inestables will all turn on their mentors se voltean en contra de sus mentores and call them false prophets y los llaman falsos profetas or some other form of disrespect. o alguna otra forma de falta de respeto. Why? ¿Por qué? Because they found some faults with them. Porque encontraron algunas fallas con ellos. So overnight, Entonces, sobre la Laila, they go from the best teacher in the van world del mejor maestro en el mundo to a true false prophet. a un real falso profeta. Those are unstable children, Esos son los hijos inestables, tossed to and fro. que son oscilados de aquí para allá. Can I get a witness? No pueden dar un testigo. That is not, just because someone has weaknesses, Solo porque alguien Like tiene you do, debilidades, like I do, así como shortcomings. usted y como yo, fallas, doesn't mean they're a false prophet. no significa que es un falso profeta. Can I get a witness? Pueden dar un testigo. So we are called to be resolute, Entonces- unmovable, and unshakable. Entonces somos llamados a ser resolutos, inmovibles y insacudibles. A person who can just betray his master Una persona que puede traicionar a su amo is an ungrateful person. es una persona que no tiene gratitud. And how do people go from faithful to ungrateful traitors ¿Y cómo puede ser una persona de ir a ser leal a una persona ingrata, traidores, in a short period of time? en un periodo tan corto? How does that happen? ¿Cómo acontece eso? It's an unclean spirit. Es un espíritu inmundo. It's called familiar. You'll see it Se everywhere in llama Scripture. familiar. Lo ve uno por todas partes en la Oh, I escritura. know him. Now, if you'll notice, all my critics, now I'm personalizing this because you don't have another rabbi. Most of you are stable. Y Most of you are personalizo stable. esto porque ustedes no tienen otro rabino. La mayor parte de ustedes son estables. And if you talk to some of my critics, this is what you'll get. Y si ustedes hablan And I'm trying to con help you show algunos de an mis unclean spirit. críticos, esto es lo que les dicen a ustedes. Ready? ¿Listos? They preface their accusation or their discernment, Avanzan whatever su they think, discernimiento whatever they think they're o discerning. su argumento. Oh, I know Moshe. Oh, yo conozco a Moshe. Oh, I know Rivka. Oh, yo conozco a Rivka. Let me tell you what's really going on. Déjeme decirle lo que realmente está aconteciendo. Let me tell you what they're really like.
Déjeme decirle lo que realmente son. Let me tell you the way he treats his children. Déjeme decirle cómo él trata a sus hijos. Because I know Moshe. Porque yo conozco a See, Moshe. you guys only come once a week. Ven, ustedes solo vienen solo una vez por semana. But I spent 4 days at Sukkot with him. Pero yo pasé 4 yamim en Sukkot con él. And he never smiled at me. Y él nunca me sonrió. He never shook my hand. Él nunca me dio la mano. And I'm an offended, wounded spirit. Y yo soy un espíritu ofendido y maltratado. So that's why I'm unstable. Y es por eso que soy inestable. And that familiar spirit is provoking me Y ese espíritu familiar me está to provocando deny my mentor para negar a mi mentor and to then partake in accusations against him. y luego participar de acusaciones en contra de You él. will find Ustedes van a encontrar the same thing in the Torah. lo mismo en la Torá. Korach, the rebellion of Korach. La rebelión de Korah. Hey Moshe, you take up too much garbage on you. Moshe, usted toma muchas cosas sobre sí mismo, mucha basura sobre sí mismo. We know you get stomach aches like we do. Nosotros lo conocemos, le dan dolores de estómagos como a We know nosotros. we've seen your wife talk back to you. Yo he visto a su esposa responderle y contestarle. You don't have your house in order, Moshe. Usted no tiene su Rabbeinu. casa en orden, Moshe Rabbeinu. Yahuwah only speaks to you. There are 3 million of us. Yahweh solo And you- habla and he only contigo, speaks to hay you. 3 millones de nosotros, pero solo le habla a usted. That's a familiar spirit. Ese They es- live with him. Un espíritu familiar. They tabernacled with him. Ellos vivían con él, ellos tenían sus tiendas con ellos. And that's an unclean demon. Y ese es un demonio. As Yahuwah lives. Así como vive Yahweh. All the people who accuse men of Yahuwah in Scripture, Toda la gente que acusaba a los hombres de Yahweh en las escrituras and even today, y aún hoy don't know the person. no conocen a la persona. Or if they know a little bit, O si saben algún and they poquito see a few weaknesses, y ven unas cuantas debilidades, now they have their excuse entonces ya ahí tienen su excusa to be unstable. de ser inestables. Yes. If someone else's weaknesses Si las debilidades de alguien can más cause you to be uprooted from where Yahuwah has planted le you, pueden causar a que sea quitado de sus raíces de donde Yahweh lo ha plantado, you are an unstable individual, usted es una an persona, un unstable niño child. inestable. And the reason this romper room is half empty Y la today, razón por la cual este cuarto está vacío, casi vacío hoy, because a lot of the children didn't have all the toys that they wanted, es porque la mayor parte de los niños no tenían los juguetes que querían and they found other places y encontraron otros lugares that they are comfortable, en donde están cómodos, unstable. inestables. Are you being confused by what I'm saying? ¿Está usted siendo confundido por lo que yo estoy diciendo? If we are going to be stable, we need to grow where we're planted. Si vamos a ser estables, tenemos que crecer donde somos We need to plantados. serve where we're planted. Tenemos que servir donde somos plantados. We need to bloom and blossom where we're planted. Tenemos que retoñar y dar brotos donde somos plantados. Now I want to speak to other so-called leaders, Y quiero hablar ya a otros llamados líderes, or those wannabe leaders, otros líderes que quieren ser or those líderes, pretending to be leaders, o que se están haciendo pasar por or líderes, those who really are leaders. o aquellos que realmente sí son Let me líderes. speak some apostleship into your life. Voy a hablar algo de algo apostólico a sus vidas. Leaders cannot be studying issues Los líderes no pueden estar analizando while problemas they're teaching. mientras que están enseñando. A leader must first learn sound doctrine. Un líder primero tiene que aprender doctrina firme. Then and only then can they begin to teach. Luego y solo entonces pueden